सध्या आमी बस स्टँडाचेर आसा आनी हांगा रातच्यान पेवर्स घालपाचें काम जे चालू केलेले ते बहुतेक मिटर कंप्लीट जाल्लेले आहा। ही आमी मागणी खूब खेपो हांगा रिपोर्टिंग केले की हांगा खड्डे आसा आनी गव्हर्मेंटाक आमी सांगले ह्या स्पॉटा वचून की हांगा हे खड्डे पुरोवपाक जाय, हेज्या खातीर एक पेवर्स हो एक ऑप्शन आसा आनी सद्या गव्हर्मेंटान खंय तरी हेजेर दखल घेतली आनी हे पेवर घालपाचें काम चालू केलें। म्हायती मेळ्ळ्या की 3 दिसान अशें हे पेवर घालून हे काम कंप्लीट करतले। तशेंच तेन्ना आमी दाखयल्लें की हे बस स्टँडांसून भायर जेन्ना बशी येता थंय सुद्दां व्हडले व्हडले पॉट होल्स आसा आनी तेन्ना आमी ह्या माध्यमांतून सांगलेले की पेवर्स हो एक उपाय आसा हेका आनी खरेंच PW डिपार्टमेंटान बरो इनिशिएटीव घेतलो आनी हे पेवर्स घातले। अशेंच हे पेवर हे फूल सर्कल वयतले अशें कळोन येयलेलें आहा आनी ज्या प्रमाणे हे काम जाल्लेलें आहा तितून कळटा की हो जो त्रास लोकांक जातालो सिटीन येवपाक तो ह्यान फुडें आतां जावचो ना। आनी आतां फक्त एकूच प्रश्न पडला तेंचे कडेन की ह्या भागान जेन्ना पेवर घालतले तेन्ना ट्रॅफीक हो मुवमेंट कसो करपाचो। तर आमी मातशे पयलीं जे ट्रॅफीक पुलीस ते आसलेले तेंचे कडेन उलयले, ते म्हणाले आमी अधिकाऱ्यांक सांगतले की हो जो भितूर रूट येता तो बंद करून स्ट्रेट मळा रोड हो डायवर्ट करतले जेणे करून ह्या भागान हे काम करूंक मेळटलें। आतां तुमी पळयता जशी ती हुंदाय गाडी येता ब्लॅक कलर त्या भागांसून हे पॉट होल्स चड जाल्लेले आहा। आतां जेन्ना डायवर्सन समज ज्यो गाडयो येता त्यो स्ट्रेट समज ह्या रोडान दिल्यो आनी रिट्स क्लासिका कडसून ह्यो ज्यो गाडयो भितूर येता त्यो बंद करून स्ट्रेट भितुरले भशेन डायवर्ट केल्यो जाल्यार हो प्रश्न सुटावो जातलो। खंय तरी हे अधिकारी हेजेर काम करतले आनी जशें आमी पळयता की हेंच्यांनी एका रातयान हो येदो व्हडलो भाग कंप्लीट केलो पेवर घालून। तो तुमी पळया तसोच हो जो भाग उरला तो सुद्दां ते कंप्लीट करपाचे हेजेर आसा। पेवर्स घातले पळय पॉट होल्स। आमचो प्रमोद सावंत बेस्ट काम करता सारकें विवा बेस्ट। ओके आनी आमचो रोहन खंवटे आनी बाकीचे सगळे मिनिस्टर आनी हो आमचो गाडवा हय हय ओके ओके। तर हे लोक जे वयता ते सुद्दां हॅपी जाल्लेले आहा की ज्या प्रमाणे हे स्पिडीन काम घेतलेले आहा। जे खड्ड्यां खातीर लोकांक त्रास जाताले ते खंय तरी ह्या भागान कमी जातले, कारण आतां एक परमनंट कसो हो उपाय जाल्लेलो आहा की हे पेवर्स इन्स्टॉल केलेले आहा। केन्नाय हो पेवर सटकलो जाल्यार तो परत फिक्स करी येता, पूण व्हडले व्हडले पॉट होल जावचे ना जे हांगा तुमकां दिश्टी पडटा। हो जो भाग जो सिटीन येता हांगा सदांच ट्रॅफीक स्लो जाता आनी हेज्या खातीर ट्रॅफीक ब्लॉक जाता। तर आतां पळोवया हे अधिकारी हो जो रूट आसा ह्या रुटान काम करपाक हे डायवर्शन करतले आनी जे लोकांक त्रास जाल्लेले इतके दीस भितूर येवपाक सिटीन ते आतां फुडें त्रास जावचे ना। ह्या माध्यमांतसून PWD डिपार्टमेंटाक थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी हे काम घेतले। आतां तशेंच ह्यो फातरी ज्यो सकयल गेल्या ते सुद्दां काम हे जेन्ना काम पेवर्साचें करता तेन्ना सुद्दां ह्यो ज्यो फातरी हांगा एक आसा आनी थंय फुडें ती व्हायट गाडी वयता न्हू थंय सुद्दां अश्योच फातरी सकयल गेलेल्यो आहा त्यो सुद्दां लेवलाक ह्याच टायमार हाडपाची खरीच गरज आसा। अशेंच हे खंय खंय खड्डे जे पडटा थंय थंय अशें पेवरींग करून हे एक परमनंट सोल्युशन जावं शकता अशें ह्या माध्यमांतसून हांव सांगूंक सोदता। कित्याक ज्या प्रमाणे हांकां हायट दिल्या ती तुमी पळया ही बरी हायट दिलेली आहा आनी जेणे करून हो जो भाग आसा तो एकदम बऱ्या भशेन जाल्लेलो आहा। आतां फक्त हो जो भाग उरला तो ह्या 2 दिसां भितर ते करपाचें आसा। ते ट्रॅफिकूय डायवर्ट करतले
आणि तशें हे हांगा पेवर्स घालून हो जे खड्डे पडटा ते सुद्दां फिलअप जातले आनी लोकांक जो इतके दीस त्रास जातालो तो आतां त्रास सोंसचो पडचो ना अशेंच गोंयभर जातले ही अपेक्षा दवरता. अँड वन्स अगेन थँक्यू म्हणटा गव्हर्मेंट PWD मिनिस्टर CM प्रमोद सावंताक जेणे तेंच्या डिपार्टमेंटाच्या मनशांक सांगून हो जो खड्डे पुरोवपाचो हो जो एक परमनंट सोल्युशन घेतलेला. मॅडम कशें दिसता तुमकां हे खड्डे आतां फिलिंग जाता ते पेवर्स घात हां ओके ना पेवर्स ज्या प्रमाणे घातले ते बरें दिसता न्हू. लोक सुद्दां उमेदीन आसा की हे काम बऱ्या भशेन जाल्लेलें आहा.